زيل كان مقلاص يصقمي جغنن السراويت تግራይ እንታይ ማኸተውሎ ከም ዝረኻዮ እቲ ጎቦታት እሱ ብሓፂር ግዜ ሰጊርካ ኣብ ከተማ ጭፍራ ምርካብ ማለት ኣብዚ ሰርሐ መስተንክር እዚል ካን ምግላጽ የጸግሚ ሕጂውን እንዳርከብና እስካፍታ ተጣህና ሽቶ ክንበጽሕና ምንም ዝዓግተና ነገር የለን ሕጂውን ዳግም የተሰበር ዜና ከስማዓኩም የዝበለ ሩስ ተሰርሉሎ ንባዕሉ ማለት እዩ زحبن جغننت يو ترايو جغننت راح غنا يكونن توم داي حزي ولدو تغادلتي كابلبي كمسكد الليدلي بخلت مع التدا زون كلهم عمتات سلطنو بروفيشنال ارمي يزفزفو يدمسسو بوقاريتن مدينان سلطانه تحتن لعلن مريت حنبرت تاريخ مبقول هيمانوت عند ባህልን ፍልስፍናን ሓበንን ኩርዓትን ውጽዓት ጸለምተ ዝብታት ዓዲ ሓርበኛታት ማእኸል እምቢታን መሪር ተጋድሎን ጅግንነትን ዓወትን ዝተጋሃደላ ምድሪ መሬት ትግራይ قدن كم تركي كايتم كايو زيتم كوي مسين كايو كم تركي زرع 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 ولا ودي تقرا كره قراري بطل يتبرشر مع عمرك كوينات على جمع او مسناي طاليان غطون يا نو ابشرو دعره تخليل ابراي صلات مطم كاو قدمنا جغانو صلاتنا نهدم رغرا نزي زخرع سلطانه تاريخ ባህሊ ጀግንነት ህዝብ ትግራይ ንምቕባር ጸላእቲ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ደቂሶም ኣይፈልጡን ኣብ ዕድመ መዋእሎም በብግዚኡ ዝመጹ ገዛእቲ ንተጋሩ ኣደንቁርኻን ኣጥሚኻን ምግዛእ ዘይፈሓስዎ ሰይጣናዊ ተግባር የለን በብክፍለ ዘበኑ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝወደቐ መዓት ግዜ ይቁጸሮ ትግራዋይ እቶም ናይ ታሪኽ ደመኛታት ጸላእቱ ዝበየንሉ ከቢድ ግፍዕን ጸባን ተጻዊሩ ብሕራንን ጽንዓትን ተቓሊሱ መተካእታ ዘይብላ ህይወቱ ኣወፍዩ ዓወት ከም ዝድረር እቶም መመሊስና ንስዕሮምን ካብ ብሕፍረት እንኸድኖምን ጸላእትና አንዳዕድዕሚ ይፈልጡ ጀግንነትና ንጸለምትን ጸዓዱን ኣህዛብ ዘስለመ ምዃኑ እቶም ብተደጋጋሚ ሓለንጊ ተጋሩ ዝጠዓሙ ባዕዳውያን ወረርቲ ዓዊሎም መስከሩ ለሙውን ተሓድሽ ወለዶ ውርስን ታሪኽን ጀግንነት ኣያታቱ ንመጻኢ ከሰጋግር ግዜ መሪጽዎ እዋን ሓሪዎም ቅብብል ወርቃዊ ቅያ ብተግባር የመስከረሎም أسير كالت سنحة وطم كيلو هاو كحول تبلها هاي كوماندو إيه أهو نمي واقعنا له كوماندو ها كوماندو لا ينوم نواقع مارسو سكان سلتران إنجلي اسمها جلس أيزو ما نمسا يدقي في راسك نجري تيران እቶም ደጋጊምና ዘሰዓርናዮም በስዕረቶም እንሓነኹ መዓልቲ ተጸብዮም ካብ መቃብር ብምትሳእ ሕነ ክፈዲዩ ህራ ዘሰኣኑ ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስ መላፍንቶምን ዘራያት ተኣኻኺቦምን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታሪኽ ቅረ ዘይብሎ ቁልዕ ጆኖሳይድ ኣውጆምን ተግቢሮምን موتون ديتو يا الموت يا الموت يا قدالو شوتو بزي درت ألبو قفع زحرنا من السي تقراي ورقاوي تاريخ آياتاتو كدقم نايتهم كم ورقي بحاوز تفتنو جغان ولدو وهلول تمكرو مسناي بعل بمقمار نخبر هزبو كحالف والسنة كلاشنو ولاويلو زنار عاتقو أبرخاتات تقراي كرما جنبار تسلفم أما اسمر ويانا كم نهب عسلم
ሙኩሓትን ወረርትን ግዚያዊ ልዕልነት ዝረኸብሉ ኣብ ዝመሰለሉ እዋን መንእሰይ ትግራይ ጥሜትን ጽምእን ሃሩርን ዛሕለን ተጻዊሩ እታ ከም ዕንቁ ዝጸበት ክባ ጽላኢ ፈንጺሑ ፈንጂ ረጊጹ ግንባር ጸላእቲ እናጨመተ ውዲት ጸላእቲ ብምብራዓን ድሕንነትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ ኣውሒሱም ኣብ ሓፂር እዋን ብቕዓትን ተኸለኑ ውግእ ኣጐልቢቱ ልዕልነቱ እናጋሃደ ንምኩሓትን ወረርትን እናቐበረ ናይ ኣያታት ወርቃዊ ታሪኽ ክደግም ብወፍሪ ተገላላይ ስዩም መስፍን ዝጀመረ መጥቃዕቲ ናብ ወፍሪ ፈላማይ ኣፍሪካዊ ጀነራል ኣሉላ ኣባ ነጋ ተሰጋገረም ወፍሪ ኣሉላ መቐይሮ ነጥቢ ምርጋጽ ወታደራዊ ልዕልነት ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ኣብ ማህደር ታሪኽ ተመዝገበ ብዝተገበረለይ ጻውዒት ኣትየ ብዝነበረኒ ሞያ ናገልገልኩ ጸኒሐ ናገልገልኩ ጸንሕተ ለኹ ቢያንስ ቅድሚያ ዝተመደብኮ ካብ መቐለ ነይሩ ካብ መቐለ እውን ብዙሕ ናይ ኣውሮፕላን መጥቃዕትን ክገብር ተመኪሩ እዩ ቅድሚ መጥቃዕቲ ዝገበረውን እናተመሓለፈ ጸኒሐ እዩ ካብኡ እናሸለኸ እናተሓብአ ዝኣትወሉ ቦታታት ቀጠናታት ስለነበረ ብናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ብዝተኻና ተልእኾ ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላም ኣቲና ድሕሪ ካልኣይ መዓልቲ ከባቢ 5 ሰዓትን ፈረቓን መፅዩ ናብ ከባቢ 3 ግዜ ዘይሩ ከተማ ታሓዩ ድምፀ ጥፊኡ ምስ መፀ ሓደ ግዜ ቁምቡላ ምስ ደብረ ካልኣይ ንኽብድብሪ ብዝመፀ ምኽንያት እና ናይ ተፈጥሮ ጽዕንቶ ከም ዘለ ፈሊጡ ብኡ ተጠቒሙ ስለ ዝመፀና ንሕና ከዓ ብቲ ተምሃርናዮ ብቲ ሰልጠናዮ ጌርና ንዝሚግ ወቂዕና ናይ ሙዳቕ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ኣብ መንእሰይ መጠናንስ ብቲ በተለ ዘይወዚኣ ምጥፋእ ይቐራይ ግን ታሪክ ሰሪሐ ተጠፊየሉ ግን ለቐጻሊ እውን ጸኒሕ ነገር እዩ ናብ መንእሰይ መጠናንሎ በቃ ዓደይ ከድሕነኒ ኣነ ክሻዕ እዚ መንእሰይ ንወርና ቅድሚ ሕዚ እዮም ኣጽኒሖም ለይ ዝዓዲ እዚኣ ብሰላም ነይረላ እና ኸዛ ንዞም ንመፁ መንእሰይ ዝዓዲ እዚኣ ህጽንሐሎም እኒ ኢለ ይልሕስብ ኣብ ጻይ ተደጋጋሚ ክባእ ይገብር ነይሩ ካብቲ ጻይ ፈንፂሕና ናብ ሰግሊ ዝኸድናሉ ነይሩ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ወይ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ማለት እዩ ኩሉ ትዝነበረ ምሳና ናይ ሰራዊትና ኣብ ጭንቕንቕ ዝኣተወሉ ተኣስሙ እውን ነይሩ ማለት እዩ ከተምኡ ገጠሩ ቤተ ክርስቲያን ሽንጥሩ ዝበዝሕ ጸላእ ዝተቋጻጸሩ ቦታታት እዩ እዚ ድማ ንትፍልይ ዘብሎ ምኽንያት ኣብዚ ድማ ንተጻውረትና ጽንዓት ዘለዎ ተቃላሳይ ዕላማ ዝሓዘ ተቃላሳይ ስለ ዝኾነ ያው ናብ ዝነናልሒ ክንበጽሕ ኽኢልና ኢና ወርቀ ዲኖ ብጣዕሚ ዓብይ ኮማንዶ ጸዊዑ ክብያ ገይሩ ንዝተፈላለየ ሚዳታት መቕሪብዎ ከምዚ ዝተባሃለ ተጨፍሊቑ ኣሎ ተወዲኡ ኣሎ ኢሉ ሽዑ ታዩ ናይ ጥይት ሕፅረት ኣለና ጥይት ያው ካብ ጸላኢና ኢና ምግብ ደሞ ካብ ህዝብና እዩ ጥይት 4 ጥይት ኣባሓዊ ዝበሃሎ ይልቃሕሞ ብሬን እዩ ኣነ ስናይፈር ሒዛ ያእቲ ካብ ምስ ወዳእና ተን 4 ጥይት ንስናይፈር ንዕላሞ ንስናይፈር ምስ ወናዕና ተን ጥይት ዘለዋ ተቐቢልና ሰኑ ንውድእ ብጣዕሚ ሓያል ከበባ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ኣጠቃላይ ኩሉ ግዜ ቅድዮም ኣይሳኻዕሎምን ምክንያቱ ምእቃድ ጥራሕ ዋጋ ይብሉን ልቢ ጽንዓት መንነት እንተዘይብልካ ዕላማ እንተዘይብልካ ኩሉ ግዜ እቅድ ምእቃድ ዋጋ ይብሉን ኣብቲ ልተዋሃቦ ግዳጅ ኣብ ምፍጻም ደሞ ርሕቐት ይሃልዎ ኣይሃልዎ ካብዚ ተልዓልኻ ላብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ካብ ደው ተልዓልኻ ላብ ምዕራብ ካብ ምዕራብ ተልዓልኻ ላብ ደው ኩሉ ግዜ ደሞ ላስራሕናሉ እውን መጺና ኢና ምንም ዝወታደር እዚ ለይሕሮ ዝሕሩተ ነገር የለን ኣብቲ ግዳጅ ኣፈጻጽሙ ደሞ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ተጓዒዙ ናይ ምጥቃዕ ባህር ኣለዎ ምንም ፍትኽ ዘይብል ኣብቲ ናይ ጀነራል ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝብል መጥቃዕቲ ኣጥቃዕና ዝተሃወና ቦታ ነይሩ ዝተሃወና ቦታ ከዓ ብምሸት ኣከባቢ ናብ ሰዓት 2 ኣከባቢ ዝኾን ነይሩ ሰዓት 2 ኣከባቢ ኮይና እቲ ቦታ ጽኒዕና እቲ ቦታ ኣሰላለፍና ኣስተኻኺልና በሰላለፍ ገይርና እቲ ቦታ ናይቲ ወፍሪ ጀነራል ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝብል ዝተሃወና ቦታ እተው ዝነበረ ሓይሊ ጥንክር ዝበለ ናብ 3 ኣከባቢ ቦጠለኒ ነይሩ ከባቢ 10 ድሽቃ በቲ ዝነበርና ከባቢ ናብ 30 ገለን ናይ 37 ዝኾኑ ብሬን ስናይፈርን ከምኡ ናብ 30 ገለን ዝኾነ ኣከባቢ ነይሩዎ ግንባታት ካልኦት ብድሕሪ ደሞ ከበድቲ ተሽከርከርታት ነይረን እና እቲ ቦታ ዝተሃወና
መሰላለፍ ጀርና እትድፋዕ ብሌታትና ናሰርናዮ አውዞ ፊ አላህ ባነጋ ዝብል ናይ ኩር አቦና ጀነራል አላህ ባነጋ ለረውፊ በጣም ቆንጆ ወናቱ ተጋዳላይ ከመጀመርቲውን ንዙ ጸላይ ንዙ ሕማቅ ጸላይ ንዑን ኸጥፊ ወፂው ከምቲ ተሓሰበ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ሓፂር ሰዓት ብዝገርም ውቅዒት ብኩሉ አቅጣጫ ወቂዑ አጥፊው ደምሲስዎ ማለት ብቦምባታት እዩ ብቦምባታት እስካዕ ኢድ ብኢድ ናይ ቦምባታት ነይሩ ብጣዕሚ ጀጋኑ ነውን በቲ ቦምባ ነቲ መዳፍዕ ሰይሮም ካባናውን ያው ግዴታ ይሰሰውና ነይሮም ግን ካፍትን መስዋዕት ተተኸፊሉ ግን ምንን ተጸላይ ደምሲስና ይና አይሰምን አፈረም አይሰምን መንእሰይ ትግራይ ኣብቲ እዋን ጸባን ጭንቅን ነቲ ትልሚ ተሓንፂፅሉ ግዜ ተመሪፅሉ ዘራይ ተመውልሉ ተመሓዘ ሽርሒ ጥፍኣት ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ከምክን ኩሉ ዝከኣለ ገይሩ ናይ ከተማ ዓመፅ ኣካይዱ صحفات ويانا أو كتماتات بتنو أو كرم عينهم بانديرا تجراي أمبلبيلو ويكفتخ تجراي تعوتي له تشرحو لكات يتعسر تحدا أو جنبارو ما بعلو مقحات وررتن بدفرت من أسي تجراي رعيدهم قطرن كتمان مريت تجراي كلها رمز خوينام كم تطلع لي حابب تسمعني مكنيات موزل لمن أسي أو زل هزبي برخا وصعي تقعد لنا يتوليان زعوي قاستنا آتمون كسمهم صورهم زنايره تقوم عن استراحتيو مكنياتهم تعينت هزبيو بقى كل حدا قال لي مكنياتهم زي هيوتهم شيطان يمزي لا صحف واحد يروم ليتي نقولهم زي كتحالف فيه بتعني تحبني نكو عس بقى هم يزولو عديو كم يزل هزبي تدنقي مكنياتهم ترچتون بي كم تكوسي اي تفلطين خي بننا وعلم يناو بداغ هريل تجميرو تقبلت عيدر بدحري عدشم دحن كتما ملو عنقو خينا حديرة اسكاو عصرت حدث اسكاو عصرت خلتنا ينقوها مالتيو سلازي ساتمون حلي ما يحلوون مكنياتهم سرعات سلازي تقبلت هزب خعا نعا لغلقل أفكار تدفئ خانا عتقزء اللي تلكايو بتالي هزب تقرأ قزاء يخلق فاشيست أبي أحمد علي لعلاونة هاجر نبعداويان حليفيبو أبا قطراتن كتماتاتن تقراي هساونتن عديتاتن بألما مترشنو نسبات بدوهم بحوق قاصيلو أبيات كريستياناتن مساجدن عنيو تي جاغانو زولد مهصن تقراوي تكمكن مساغان تمغيرو أبل علف فطرات زي كبر غيرو نورت هزو زريفون قاصيلون نسو زلأخهم حشاخرو أببه زوا مدرخ كاب حفرة لبسو وعرون حياة جاغانو من أسي تقارو أو عبيت مدرخات أقالعوه مرقاتو ودزي لكاتو السونو هزبن يتفجفو هو حاتي يقدلاتو نو 28 ዓመት እንደዚህ አድርጓቸዋል ስትሉ ነበር መንግስት ሲልም ስታጨበጭቡ ነበር ከዛ በኋላ ህወሓት ህዝቡ እንዳይመታ ብሎ ከተማው ለቆ በወጣ ጊዜ የኤርትራ መንግስት አስገብታችሁ ነው ህዝቡን ያስጨፈጨፋችሁት እናንተ ባታስጨፈጭፉ መንግስት ሲያስጨፈጭፍ አላወገዛችሁ ይህ ደግሞ ሃይማኖት አባቶች እኔ ትልቅ ክብር አለኝ እናንተ ይሄን ነገር ታረጋጋላችሁ ብዬ ነው ማስበው እንዳንድ ትግራዊቲ እናቶቼ እህቶቼ ጓደኞቼ ተደፍረዋል ተገድለዋል በረሃብ ሞተዋል ንብረታቸው ተዘርፈዋል የቀራቸው ነገር ምንም የለም ከዛ በተረፈ ደግሞ ሃይማኖት ተቋሞቻችን እንዳለ አልነጃሺ ደብረዳሞ አክሱም ማርያም ጽዮን ከዛ በተረፈ የካቶሊክ ደናግልም ሳይቀሩ እንዲደፈሩ ተደርገዋል ተደብድበዋል የሃይማኖት አባቶች ግን አላወገዛቸው መጀመሪያ ይህን አውግዙት የደረሰውን ነገር በኤርትራ ህዝብ እንደዚህ እየተጨፈጨፈን ያለንበትን አውግዙ ሃይማኖት ተቋማት ከፖለቲካ ገለልተኛ ናቸው እናንተ ፖለቲካ ውስጥ አትግቡ መንግስት አሁን በውጭ ስለተንጫጫ ይህ ሀገር ሪስክ ውስጥ ነች ስለተባለ ወይም ኢትዮጵያ እንደዚህ ትርምስ ውስጥ ትገባለች ስለተባለ ብቻ ሳይሆን እናንተ መንግስትን ደግፋችሁ እዚህ ለማስታረቅ መምጣት ያለባችሁ መጀመሪያው ሰላም እንፍጠር እሺ እስኪ እርስ በርስ መጀመሪያ እንግባባ መግባባት ተችሏል አልተቻለም لعلي 4 تلفزيون
ካልኦት ኤፍኤማት ሓዊስካ ካልኦት ጋዜጣታት ሓዊስካ መጽሔታት ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይዛረባ ነይረን እንታይ ዘርአው መጥቃዕቲ የጥቃዓ ነይረን ዝብል ግን ኣምፀኹምን ኣይገምገምኩምን ነዚ ሓንቲ ቴሌቪዥን ጥራኢኹም ተኣሽሙ ገይርኩም ኣምፂኹም ማለት እዩ ተናኣሰ እዚ ቴሌቪዥን እዚ ኣነ ከም ጋዜጠኛ ማለት እዩ ሰርሖ ዝነበርና እውን ተንሰን ዝዛረበኦ ዝነበራስ በዚ ዘሎ ሓቅን ምቅላሕ ኢና ንፅዕር ነርና ማለት እዩ زيلا عمرت حق حشوتس كم لمد استوسدلو نيرو عمناي فيدرال ميديا مالج كان يترف اب قرواوان دكتور دبرتين مويتو يلن زي حفرا زي محلالفا ميديا زفصمو زنبرا زرعو متقعتي تግርኛ ተዛራም እንዳተባሃለ بميديا سرحالو زنبرا لعل 3 مليون تግራዋይ ካብ መላ ኢትዮጵያ ክፈናቀል ዝተገበረሉ ኩነታት ኮስ ኤምጻኹም እንዚኣ ማለት ታይ ሰርሐ ነይረን ንሳተን ዘይፍለጡ معزارتات እንዳምጻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽልእ ይብላን ሕጅ ከይቀረ ሕጅ ማለት እዩ ራያና ምዕራብ ተኣሽሙስ ና ትግራይ ኮይኑ ይፈልጥን ዝብሉ ናይ ታሪክ ምሁራኒና ዝብሉ መጽየሞሎ ማለት እዩ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ 60,000 100,000 ዝኸፈለሉ ኳስ ጌጋይ ዝብሉን ተዛርብቲ መጽየሞሎ እዚ ከይኣክል እንደውም በትግራይ ቴሌቪዥን ሊንክ እንዳተገበረ ይነሩ ንገሊአን ማለት አፍተ ህዝብ ትግራይ ደሚዎ ዘሎስ ካልአይ ነድሜ ለና ድምጽ እኮ ከይንኾኑ አፍተ ሕጅ ግዜ ተወገዱ ይዎ ዘሎ እቲ ጸገም እኮ ተሐቅ ከይነውጸሉ ኣብዚ ሕጅ ሰዓት ሐቅ ንዛረብ ትውለለሁም መቀለኮ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይሞተን ኢሉ ተመሓላሊፉ እኮ እዩ ቢያንስ ኣብዚ አዝነበርና ታደብዳብ ግዜ ቀደም 19 ኩሉ ሰብ ይስታውሱ ቀጥታ ዝመሱ 19 ምን እዩ ሓድሽ ተመሪጹ ዘሎና ጥዕና ኳስ دكتور زلوس قال بقال ززارو نايت شعب بعل مويا نيرو بتدبداب زموتو كي نظر اني نحناهم كميديا زقرصنا بدبداب اير زمتو ايفن بت بخبير مسارح زموتو اب ايدو زمتو زيد حانم كواس لعل 30 انجلن كم زبصحو بقالو يزارو ايمات كميلو مقله كواس كينا زي تقايدلو ستت يلون وصيوم زي كيفطر وصيوم يم بموصوم كواس بتدبداب طرح لعل 30 انجلن مويتوم አካል ይዘሎ ችግር ይብሉን እግዚአብሔር ቆጽሮን በር ቆጽር ኻኳ ዝውዳ አይኮንን ግዳይ ኮይን ዘሎ እሺ እስኻትኩም ካብታአቱ ንባዕሉ ሓደ ወርሕን ገለን ገይርኩም ኣለኹም ሻዕብያ ዘይተውጽልና እስካ ሕጃ ዴታትና ይድፈራሎ አሕዋትና ይድፈራሎ ህዝብ ንብረት ይስረቀሎ ንምንታይ አቱ ሞይኮን ንምንታይ አቱ ተደጋጋሚ ትብሉ ወይ ምን ይዝባል ጀነራል በላይ ይዝባል በተፈጠረ ጸገም አቱ በየናይ ሳይንስ በየናይ ሎጂክ ከም ዝኾነ ላዕላዊ ተሃገር نا حد مكلاكيا انتن سلاته دفرس كتاعتو بينا حق خم زخونه نعخم كغدفلكم ችግር يولن اتيش اتي خبس ابس دي زلو كابتاعت ورح غيركم مستمرح ايزل مس ابي احمد ايترخاو انديهم تنغاغيرم دبلوماسياو تاشم غيرم كوص يغبرون كساب حجكو شرارو شرع عدو على ابيديوم زلو زالان بسا يمحدرلو مريت فرق غيرو خون ايوا صقما እንዳደርደርካ ናይ ሕዋሓት ናይ ዝሓልፈሽ ተሳዒሩ ደይ ተሳዓረን ሰስሪኦም يواصايوم እንደገና ኩናት ተቋሪጽ ይንብለለና حرش ከሕጽሮያ ኩናት ተቋሪጽ ጎታት ትግራይን በረኻታት ትግራይን ግን ካሊ ይዝውጋዕ ዘሎ ካሊ ይዝባል ዘሎ አፍት መሬት ካሊ ይዝፍጸም ዘሎ ተሐቅውን ካብዚ አትጅምር የአመቱ የጉማ ምርጥ አጭር ፊልም አሸናፊ ቀብት ኢሳያስ ታደሰ يقنيل كبور ولادي قاش برهانه موا كم استزاربو ምንም ዓይነት ስምዒት ንዝ መድረኽ እዚ ከም ዘየደብዝዞ ተስፋ ይገብር ኣብዛ ዓብይ መድረኽ እዚ ብሉፅ ስራሕ ሰሪሕካ ተባሂለ ክሽለም እንተለኹ ብጣዕሚ ዓብይ ተሓጓስን ክብርን ክስምዐኒ መተገብአ ይኹን ዳእምበር ኣደይ ደም ንብዓት እናነብዐት حوي تقتلو ناو قدل إنا تورورة الرمتي حفتي قعزيات إنا دفروا أبزللو كيزي تحقواسك سمعني كبرغ سمعني تسمعي تسو خمس عقمي حسرني يخون دا أمبر
نبعات الدي انت حبس كبر عدي انت ملس كركبلو ايه سلام من رهوان نقول له ود سبب يغني تبرك حسين فداحنا من استيتقالاي تግራይ ፍልፍል ጽንዓትን ጀግንነትን ዝኾነ ኣዴታት ተጋሩ ንብዓትን ክሕብስ በስለንን ክሓክኽ በሽማዴታት ትግራይ ዝተሰየመ ውፍራ ኣዴታት ንምክያድ በርቃው መጥቃዕቲ ቀጸለም ኣብ ልዕሊ ፋሽስታውያን ወታደራት ኣብይ ኣሕመድን ሓይልታት ኣምሓራን ዘየዳግም ስጉምቲ ወሰደም ኣብ ዝወፍሪ ዝተረኸበው ድሙቓት ዓወታት ብምዕቃብ መሊኡ ዕድመ ጸላእቲ ክሕጽር መላእ ትግራይ ካብ ጎበትን ወረርትን ሓራ ክውፅእ ናብ መጥቃዕቲ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ተሰጋገርም እቲ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክኸድን እዩ ተባሂሉ ብጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝተበክሐሉ ፍሉይ ኮማንዶ ሪፐብሊካን ጋርድ በተጋዳላይ ትግራይ ተሓምሸሸም ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ካብ ብሕፍረት ተጎልበበ በቃ ከማ ይወድ በቃ ንማንኛው ነገር በቃ 31 ሲልካ ይትወ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ተዋጊና ክንድዚ ክንዋጋእ ተለና ብርግጥ መጀመርያ ዝረኸብና ፋኖ እዩ ነይሩ ፋኖ ንረኽብ ተለና ኣብ ውሽጢ ትምሸት ናብ ድፋዕ ሰርና ክንውዕ ተለና ፋኖ ቀጣ ኣብ ሓደ ለይቲ ብመኪና ሻዕብያና መከላከያን መዳፍዕን ብሓደ ግዜ ኣትሓዱ ያውፍቲ ዝነበረና እስካብ 6 መዓልቲ ዝኾን ተዋጊና ቲ كنوم تزقبنا نايت ناي مسرنا وناي دفينا أمسينا كم حزو كم تزجورو كم تسو أكد زوج أجن قدم تأفينا نيرنا بتوم جعانو مرحتنا كل جزيل حزنا نقرأ لهم جعانو مرحتنا جن منموني حفرنا يمكن أفتز نارا وحجز ما تسألعي مولو بمولا عقيتنا تيز نارا تسأل عدم مريت تجري كحوت أمبر كم مريت تجري وقت خد للحساب سلزين ورز تجري عليه مولو بمولو كدوم صغيروي وفرت حي بالرق استوانا الأخ ني سلسته معلتي زأكل وقعت كايدنا توقينا طعم بلص وقعنا كايد كلنا بتي سراوي تجري زلعل عاوت موران زلوه وقعنا كايد كلنا ني أوارحن سمناتن أو مشيق صنح صلاي ملوك مساسنا بطعمي حقوس مسلنا نحارنتنا نمرققات قعزة جميرنا لنا جنا ونكن قصينا زعقتنا حيلي ولا حدا يلن تقراوي تصنعون تريرن سلازخونه بزي منم غرغر او زدولي مسمر كم زعت بعد مول التسفاي 100% خارقصنيا ياو تي استوهانا الاخ حزو زنبره بطعمي استعمام من الوطا حزو نيرو طعمي نوح قوي او قلنا احنا بزيقرم خنتاتنا وتينا او فصمنا جننتون بطعمي يبل زبلي بطعم دس زبلخ ابلاتون نيونا بومبي نفتدشكا تقواش اتيوم تدشكا زمارخنا له تاو بريناتون له بزح برين زمارخنا تا استعمامنا لا كلاشون زي اي ابي استعمامنا له كلاش زي نحنا كن زغرم كنتاتنا ماريخنايو بزحون سو قتلنا له بزح صلاي جنبار زي اكابي 3000 زعكل سراويت ناي صلاي 5 اتو تلوخ يتهاونا سنن دمساس الى مصينا تصلاي كن اكابي 3000 دمو كوماندو مستمخان درجه دمو انا احنا مساعتنايو فيت لفتاتنا كم مጨረሻይና ተዋጊና እስከ መጨረሻ ምስተዋጋናዮ አቅም ሲኑ ዝብተን ተበቲኑ ዝማረኽ ተማሪኹ ዝቆስል ቆሲሉ ዝድምሰስ ተደምስሽ ናህና ሻለቃ በክላሽና በብሬን ጥራሓ ተዋጊና ንሱ ከባቢ 3 ደሽካ ነር 3 ተንክተሽካ ሒዝወኒዩ ተወታቲኒ አበይ ከም ደረይ ናይ ፍለጥን ቲአግን ካብ ኢዲና መንጢልና ተሓንት ደሽካ ሞራሉ ግን በጣም ዝተሓተን አሚንም ተይበለ ደኺምንም ተይበለ ብዙሕ ቦታ አይና ተጓዓዝና መጽና ካው ደሞ ኮማንዶ እዩ ኢሉሙን ምንም አይነት ስጋት ተይፈርሐ ወይ ደሞ ንድሓር ተይበለ ንቀድሚት እና ገስገሰ ዓወቱ ናጨበጠ ተልእኾ ባዕጓው እና ፈጸመ ስለደምሰሰ ወይ ደሞ ተላእኾና ዝተዋወና ተልእኾ ባዓወት ስለ ዝደምሰስና ወይ ደሞ ስለዝፈጸምና فليز ولا سمعت علني حزب تجراوين فليز ولا سمعت كسمع كالو بدقها شتوتات عوتات يفصملو بطعم دس بالدرجه من نصح لنا فاشيست ابي احمد ملافنتون ابو العلي حزب تجراي زولعو كوينات زر مطفا ويدما جينوسايد
نزو تقرأي نحرنا اتقارسي كم حاولنا تبرع حزين وعلم يلبلوهم اللهم زي كم نداد إساتو قمرا زرسنا قارسلو الناس بتقرأي كاسم مكوحات وررتن نامكخة قعقلت أمو منها مخة كل زمكو حلو حايلي ماين ما يترفلهم شفرا محاز مالت بيت منقست 4 كيلو مكوصر مالتي إلو مستجهرلو نايمودا تدفع مون انتوخنا ملوء نمولو بحية تقلاي تقرأي تدرعما تقلاي تقرأي وصارن قلف بوتا أبئدو توام حقوص على أزوغو زيت جزاء السفرة شفرا أبئدو توام أزيو تعصع وجيز كايت الحزي إيد بإيد شبت أوج زكايد اللي خمتاتيو تفكر زلوا مارتين زي قط أمزي أزيو تعصعيو تخطات عليو زي قط أمزي أب مثل عرس وسان حزب تقراي كمزب نقصل أزيو وسان زخوانة ناي وج معرف بصحهم زلوا الزمن أخذيو صلاي ناي موتن حياتنا هلونا من رقاص إلى حاسيو ذاته دفاعي حزنير صلاي مسرته يا وخمت نروح انفورميشن كابغلغل يوم نانا زمص اكراتنا لو انا معلم مرخات كاوتم زرخنا حواليتات ناي هلونا من رقاص إلى ذاته دفاع يزل نا خمتري ودنو زل دفاع تنكر زل دفاعي دارغانا كانال ذا مثل دفاعي صريحو ግን بحيلي سراوي تግራይ هوق عقيلو ቀጥታ በረስከይሊ بتعمي كبير نيرو تانكي زو تفعلالي مساري كبير مساري تتقيمو بزوح كجانا انا مكيرو ياو احناون ياو بتعم بجننتن بتبعتن تقاليسنا ياو تريز لها دفاع سيرنا بوتا نخنحز غيرنا ايو نا 4 زخنا تانك تقارص نيرنا دحريت زنا 4 تانك زين رغصنا انا خدايلن بوبنداتنا حنت بزنيا حنت دما زن كلتا دما تحت وريدن ودقنا الله زن تانك زين نزي قرينا يالنا بوبنداتنا مالتي تنقا غور الحقت لا غور ما متسلطلهم ما مسرت ما غور فرق حيلهم ابات غرفو فرق حيلهم نيمان غيرو يقرص تحت مرت اللي زلسو كاميرا توصيها مقارن مناتنا بحرنا طب سزخنا كاميرا اوصينا نقاورو زلنا امبرت مرت حد وزلو دليلو لبزح معلتات لاواقي ويدم البزح عامتات لاواقي لكعيت ونير مالتي سلازح احنا دما كافت مريت اوصينا نقاورو لنا مالتي راس نفسنا دمنا نعقب ميلا الوها باتي جغنا سراويت تግራይ يكايد بزلو ازيو صعصعون تخታታልን መጥቃዕቲ نسراويت فاششت أبي حمد بمدمساس نتاوسانيت استراتيجيكاوي وتهدراوي استراتيجيكاوي ربحا زلوا كتما ጨፍራ 6 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ሙሉ በሙሉ ተቆጻጽረዋል እዚልካን ምግላጽ የጸግሚ ጀግንነት ሰራዊት ትግራይ እንታይ ማኸተውሎ ከም ዝረኻዮ እቲ ጎታት እሱ በሓጽር ግዜ ሰጊርካ ኣብ ከተማ ጨፍራ ምርካብ ማለት ኣብዚ ሰርሐ መስተንክር እዚልካን ምግላጽ የጸግሚ ስለዚ ፍልይ ዝበለ ናይ ትግራዋይነት መግለጽ ዝኾነ መስተንክር ተሰሪሑ ማለት አክል በሓጽር ቋንቋ ናይቲ ወታደራዊ ጅግንነት ናይ ሰራዊትና ብጣዕሚ በቃ ዝኽ ባህል ሳይካል በቃ ትግራዋይ መሆነስ ይሕብንኒ ብጣዕሚ ዘድል ዝበሃል ናውትታት ከኣት ናብ ህዝቢ ትግራይ ብጎሮሮ ሒዞሞ ብኻሊኡን ተመሳሳሊ ተሓኒቑ ነይሩ እዚ እንኮ መማረፅን ናይ መወዳእታን ክበሃል ይከኣል እዚ ቦታ እዚ ኣብ ቁፅር ውዒልና ኢና ቀጻላይ እውን ኣብ ቁፅር ክነውዕል ኢና ሕጂ እውን እንዳርከብና እስካፍታ ጣሕና ሽቶ ክንበጽሕ ኢና ምንም ዝዓግተና ነገር የለን مستم تاريخ صرح زلو جغانو سراويت تግራይ ኢና ንርከብ ዘለና ማለት እዩ مزيوم معال مزيوم حدار مزيوم ممساي معداليو سلازي ابو استفلالي جنبارات جغنا سراويت تግራይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፍሉይ ታሪኽ ይምዝግበሎ ይስንደሎ እዚ ታሪኽ እዚ ካብ ቦታቱ ካብነታቱ ዝወረሶ ውርስ እዩ ጅግንነት ሰራዊት ትግራይ እንዳቀጸለ ይዝርከብ ዘሎ ምስለቀይ ምቅላሳይ ብጣዕሚ ደስ ይለኒ ቀደም ተቃላሳየ ከዚ ዝዓወዚ
بدكي هذا تجراي أيها تحبس خذوا ندمس سينا عدو تجراي بدك أخذ كوريا مليئهم كتكوريا نحنا إتهم نعنا نبحما زحسولنا أبير كوت صركي وعنا ندكسل من قد سلزيبنا حجون قعزنا أسأليو صل آدم سيسنا زخلو نا مورتار نازو نا تانكي رخينا يني إنا أتصارات دوري وانا خدا إحنا ددحرينا ما رخنا نركب مالتي أنا ياو تردري اللي خازي سراويزي تخمن تأمين الليلة بجينا الوات أسراويتي كوزي هزم في طاري بتعمي الحق سني خبل دلي وجو بتعمي حيال نيرو بوتاون بتعمي حيال بوتاي نيرو تسلاون بتعمي عريد نيرو كمتي حزوان ورع انتن زدفاع بتعمي كبي نيرو زرزرو سو بسلتنا بسرحتنا سيرنا وصينا لنا حجون نقصل لنا حجون داقيم يتسبر زيرا خص معكم يزبله روس تصر لنا معلومه مالتي منسي تግራይ ጥሜትን ጽምእን ሃሩርን ዛሕሉን ተጻዊሩ ታከም ዕንቁስ ጸበት خባ ጸላእቲ ምስ ጀጋኑ ሰለስተ ምዕራፍ ወለዱ ኮይኑ ፈንጅረ ጊጹ ጸላእቱን ሓምሸሸ ዝሰገራ ጸገምን ጸዋርነትን ዘዓተራ ወርቃዊ ዓወትን ዝሃሙኹን ዝማሩኹን ኣጽዋርን እታ ኣብ ከተማን ኣብ ገጠርን ዝገበራ ፈታኒት ቃልሲ እታ ኣብ ዲያስፖራ ዝተርኣየ ሕብረትን ዝነበረ ብልጫ ዲፕሎማስን መንሰይ ትግራይ ኣብ ቅብል ወርቃዊ ቅያ ዝንኣር ታሪኽ ከም ዘመዝገበ እቶም ኣመዋእሎም ሰለስተ ምዕራፋት ቃልሲ ብጽንዓት ዝሰገሩ ኣያታቱ ይመስክሩልን ኣለዉ እቲ ሓድሽ ዝመጸ መንእሰይ ዘርኣዮ ጀግንነት ሓቂ ንምዝራብ ካብ ዝገመትኩን ላዕሊ እዩ ብጣዕሚ ዝሕብን ጀግንነት እዩ ተራእዩ ጀግንነት ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣብዚ ካብ ኣግበ ጀሚርና ክሻብ ጭላ ንዋገአሉ እዋን ዳርጋ ንሰለስተ መዓልቲ ናይ ቀለብ ሽግር ነይሩና بزي مقراص ليتن قطرن وجي كايد نيرو ازي كيفتحهم صقم كيفطرلهم بزغرم جغننتن صوارنتن يم تواغيهم توم مناسي كاوش طمون بطعم تحبنلو خئلتن وتادراو تمكرون نارخو زغدو مرحتي مبقال جميروم يم موصا جميروم يم مرأي استواصومون بغلصي كرأي جميرو ስለዚህ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ እዚ ነገር እዚ ንክተወራርስ ኢልካ ኹይናት ይምጻ ኢልካ ኣይትልምንን ካብ መጸ ግን እዚኦም ክልቲኦም ትቅድም ኢሉ ዝነበረ ብዙሕ ተመክሮ ዘሎ ሰለስተ ኹይናት ዘካየደ ወለዶን እዚ ሓድሽ ወለዶን ተገጣጢሞም ብጣዕሚ ብዝሕብን ብዝሕጉስ መንገዲ ዓብይ ስራሕ ንክሰርሑ ሓጊዙ እዩ ኣብዚ ክገልጾ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ደቁ ከመስግነለ ይደሊ እቶም መናእሰይ ብጣዕሚ ብጅግነት ዝዋግኡ ዘሎ መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ዘሎ እቶም ሰብ ታሪክ እቶም ናይ ሕዚ ወለዶ ተጋደልቲ ካብ ልቢ ከመስግነለ ይደሊ እዚ ብተወሳኺ እቲ ነባር ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ተሸኪሙ ካብ ላዕሊ ክሻብ ታሕቲ በብደረጅኡ ዕድሚኡ ብዘየገድስ ጥንኡ ብዘየገድስ ነዚ ኩነታት እዚ ንምፍታሕ ነቶም መናእሰይ ንምብቃዕ ኩሉ ካብ ዕቅን ላዕሊ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘለዎም ነባር ተጋዳላይ ኣብ ዝውግእ ዝሳተፍ ዘለውን ከመስግነለ ይፈቱ ካብዚ ብዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ኢኻ ሓሊፍካ ሕዚ እውን ፀገም ኢኻ ትሓልፍ ዘለኻ ኣብ ታሪክካ ዝርኢኻ ዘይትፈልጥ ሽግር ትሓልፍ ኣለኻ ፅባሕ እቲ ኩነታት እዚ ግን ሓፂን ክትኸውን ኢኻ ሓፂን ክንኸውን ኢና ኩላትና ህዝቢ ትግራይ ሓፂን ክኸውን እዩ ካብዚ ብተረፈ مناسي تግራይ ኣልጻጻል እዩ ነቶም ኣሕዋቶም ኣያታትኩም ዝብሃል ነይሩ ሕዚ ግን ኣሕዋትኩም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ነቶም ኣሕዋትኩም ኣብ ዘድሊ እዋን ክትክእዎም ተኪኹም ነቲ ዝተጀመረ ኣብ ሓወት ክተብፅሕዎ እና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ እዚ ሽግር እዚ ካልኣይ
ዘይድገመሉ ኩነታት ክትፈጥሩ ይግባእ እዚ ከም ትገብሩ እምነተይ ሙሉእ እዩ ሰራዊትና ጅግና ኢኻ እቲ ጅግነት ትሰርሕ ኣለኻ ሓድሽ ታሪክ ተመዝግበ ኣለኻ እዚ ሕዚ ትሰርሖ ዘለኻ ታሪክ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ብወርቂ ተፃሒፉ ዝነብር እዩ በርትዕ ወደ እየ ዝኩናት ህዝቢ ወሳኒ ደጊማ ደጋጊማ እያ ተመስኪራ ኣብ ከተማ እውን ጌርኩምዋ ኣብ ቀደም ናይ ከተማ ቃልሲ ንሕና ንፈልጥ ኢና ከመይ ጌርና ንሰርሕ ዝነበርና ዋናይ ለብዘ ንፍለይ ፍሉይ ብጣዕሚ ፍሉይ ሰብ ክንዱ ዝደይ ከይደፍር ሓደ ኣርቲስቱ እንተላዒሉ ንዓ ሽልማት ተዋሂሉ ኣብ ማእኸል እንዳትምክሕቲ ብትግርኛ ይዛረብ እንታይ ሞ ክሕጎሰሉ ኣዳይ ከምዝና ተጨፍጨፈ ተዓሳ ናብ ስፖርት ክትከይድ ኢኻ ይበሃል ፀሊም ክዳን ንዓ ደረፍ ፀሊም ክዳን ረእይዎ ትግራዋይ ሓፂን ወላ ንሙት ናሞተ እውን እዩ እዚኣ ሒዝና ኢና ንሰግር ሕዝቡን እዚኣ ሒዝና እዚኣ እያ ኣርኢና መስኪርና ክግበር ዘይከኣል ነገር እዩ ተገይሩ ወላ ኣብቲ ሰራዊቱን ከምኡ እዩ ኣብ 6 ወርሒ ኣጥፊአ እዮም ከም ዝበለኩም ዋላ ሕዚ ናይ ግንቦት ሰነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሱዳን እዮም ይኸደሎ እናበለ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኩሉ ሰራዊት 7 ክፍለ ሰራዊት ኣብ ተንቤን 7 ልዕሊ 30,000 ሰብ ኮ እዩ ቁጥሪ ይኮነ ዝኩሉ ፅዋር ሰብ ጥራሕ ይኮነ ኣፅዋር ሓፃውን ክንደይ ልምዲ ዘለዎም እቶም 2-3 መዓልቲ ዝሰልጠኑ መናእሰይ በጢሶም ሓዲጎሞ 2-3 መዓልቲ ከምቲ ቀደሙን ኣይኮነን ከምቲ ቀደም ንሕና እውን ንሰልጠናሉ ኣይኮነን ኣዋርሒ ነይሩ ቀደም ኣዋርሕ ተው ሓደ ወርሒ ድሕርማ 3 ወርሒ ብደንቢ ተሓሲቡ ተገላቢጡ ክንደይ ጽኒዑ ክንደይ ተኩሱ ክንደይ ለሚዱ እዩ ናብ ሓይሊ ዝኸድ ነይሩ 2-3 መዓልቲ ግን ተኳሲ ዘይስዕብ እንታይ መስልኩም እዚ ዕላማ እያ እታ ርእሲ ዝኒኣ እታ ጥይት ኣብ ሰብ ትዕለል ኣብ ሰብ እታ ርእሲ እዞም ዝጨፍጨፉና ከም ወታደር ደሞ እቲ ሓይሎም ተዘይደምሲስናዮም ሓራኹም ዘይንወፅእ ስለ ዝፈልጥ ምስ ሁልሁ እታ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዓላማ እያ ህዝባውነት ዝበልና እያ ህዝብና እናተሓረደ ተኮስቲ ዘይኮይና ዳእንታ ንከውን ህዝብና እናተሓረደ ደፋራት ዘይኮይና ዳእንታ ንከውን እቲ ዕላማ እታ ርእሲ ኢና ዚና ብክልተ መዓልቲ ደኣ እዞም ኩሎም ዓመታት ዝሰልጠኑ እዚ ፕሮፌሽናል ኣርሚ ይዝፍዝፎ ይድምስሶ ኮንኮ ይኽእል ታዋና ታዘልና ኢና ሓደ 2 መዓልቲ ከይ ምስልጣን ከም ዘይንኽእል ገይሩ እኮ እዩ ዝጓየ ነይሩ ሰራዊት ዝዝክሩ እዮም ናብ ኩለን ይኣቱ ናብ ኩለን ምንታ ከፍ ከይንብል ከፊልናስ ብደንብ ከይነስልጥ ብደንብ እንተሰልጢኖም ሻዕብያ እውን ከም ኣይብል ነይሩ ኣይንኽእሎም ብእግሮም እናኸዱ ንሳቶም ንሕና ብመኻይን እናኸድና ንሕና ብሄሊኮፕተር እናኸድና ይብቱንና ኣሎ እኮ ኢሉ መጨረሻ ሻዕብያ ከይዳ ዕላማ እያ ንኽብሪ መንነቱ ክስዋእ ዝሓረነ ሰራዊት ትግራይ ወለል ተመክሮ ምስ ተካኢ ሓድሽ ወለዶ ኣሳኒው ጀግንነት ኣያታቱ ጨቢጡ ጸላእቱ ክድክር ዝወፈረ ንቅድሚት እናጠሓሰ ኣብ ዓበይቲ ኣጻድፍ ዓሲሉ ታንክታትን መዳፍዕን ጸሚዱ ዘይጠሓሶ ድፋዕ የለን ብጉራን ፈኸራን ክዕንድር ዝሓገየ ምኩሕ ሰራዊት ሓመድ ደበትዩ ክብሪ ዓዱ ከውሕስ
ዳግም ወርቃዊ ታሪክ ከመዝግብ ዓወትና ትድረ ይርከብ حدا